Ćao svima, moje ime je Ivan i konačno na test stiže model Poco X7 Pro. Ovaj model je objavljen još početkom ove godine i s obzirom da nije zvanično dostupan kod nas u Srbiji, nema ga u zvaničnim radnjama, nema ga kod operatera, jako je malo dostupan čak i na oglasima, iako piše da ga ima na kupujem prodajem na mnogim mestima. Kada pozovete neke od tih brojeva, uglavnom nemaju na stanju, treba čekati, a posebno nema na stanju u ovoj tradicionalno Poco žuto-crnoj boji. Pa da vidimo zbog čega je ovaj model izazvao ovako veliki hype. I prošlogodišnji Poco X6 Pro je bio mega popularan, ali ove godine Poco X7 Pro je zaista izazvao ogroman hype. Ajmo da otvorimo kutiju pa da kažemo koju reč o ovom modelu. Dakle, vakum pakovanje, nažalost bez punjača, globalna verzija. Da je za azijsko tržište to bi bilo drugačije. U posljednje vreme sve manje imamo i ovih folija, dobijemo samo one nalepnice, tako da i ne znamo da su zapravo neotpakovani ti uređaji. Dakle, da vidimo šta nam je to spremio Poco X7 Pro i zbog čega je ovaj model toliko popularan. Evo, tu je odmah telefon. Dakle, flagship Mediatek Dimensity 8400 Ultra procesor. To Ultra, više puta sam govorio, označava da je optimizovan za HyperOS. Kada piše Pro ili kada piše Max, znači da je optimizovan ili za BBK grupu ili za Nothing OS. Inače, ovaj chipset Mediatek Dimensity 8400 je jedini chipset na svetu koji ima svih 8 Cortex A725 jezgara, koji imaju 35% veću efikasnost sa jednakom snagom. Dakle, ukoliko imamo jednake performanse sa ovim jezgrima u odnosu na Cortex A715 koji se nalazi u prošlogodišnjim i flagship procesorima i u Dimensity 8300 Ultra chipsetu, imamo 35% manju potrošnju. Imamo čak 6000 mAh bateriju i to siliciju karbonsku i podržano je 90 W punjenje, nažalost punjača ovdje nemamo. Crystal Res AMOLED ekran 120 Hz, tradicionalno za Xiaomi, Redmi i Poco modele. Glavna kamera 50 megapiksela, u pitanju je Sony IMX882 senzor koji snima maksimalno 4K u 60 frameova u sekundi. Evo da uključimo, pogledajte ovo žuto dugme, daje neku posebnu draž. Vidimo da li ima nešto struje uopšte u njemu, evo ima. Idemo dalje, čega još ima u kutiji. Velika je kutija s obzirom da nema punjača. Dakle, u ovoj boji se najteže nalazi, najčešće se može naći u crnoj. Imamo kabel koji ima Type A i Type C. Zatim uputstvo za upotrebu i ovu crnu futrolu koju ja svakako neću koristiti, samo ću vam pokazati kako izgleda jer ja koristim telefone bez zaštitnih maski. Uvijek napravim nered. Da li ima još nečega u kutiji, tu su još ove vrećice protiv vlage, dakle ničeg drugog. Sada ću ubaciti svoju karticu i podesiti ona najosnovnija podešavanja, pa se vraćamo nazad. Ubacio sam svoje podatke i SIM karticu. Dakle, pogledajte kako izgleda u ovoj žutoj crnoj boji sa ovom eko kožom. Ovdje ova tekstura hrapava, ovdje imitacija kože. Glavni Sony IMX882 senzor, 50 megapikselni i 8 megapikselni ultra wide, a u rupici selfie kamere 20 megapikselni senzor. Rekao sam već da glavni senzor snima 4K u 60 frameova u sekundi maksimalno. Dolazi sa Android 15 operativnim sistemom i HyperOS 2.0.201 korisničkim interfejsom. Evo, već je stiglo ažuriranje, vidjet ćemo šta nam ono donosi. Masa je 198 grama, debljine
3 mm, posjeduje IP68 i IP69 certifikat otpornosti na vodu i prašinu. Što se senzora otključavanja otiskom prsta tiče optičkog je tipa, nalazi se ovdje pri dnu ekrana. Provjerit ću kako radi proximity senzor i sve ostalo kao što inače testiram. Kada sam pomenuo malo pre chipset Dimensity 8400 Ultra, dakle jedini chipset na svetu sa svih 8 Cortex A725 jezgara, najjače je na 3,25 GHz, zatim su 3 na 3 GHz i 4 Cortex A725 identičnih na 2,1 GHz. Vidjet ćemo kako će se to odraziti na autonomiju, pošto iz kompanije Mediatek i iz kompanije Xiaomi, odnosno podbrenda Poco, tvrde da je dosta efikasniji u odnosu na prošlogodišnje Cortex A715 i A510 procesorske jezgre koje su bila zadužena za performanse i za energetsku efikasnost. Baterije 6000 mAh, puni se preko kabla punjačem od 90 W. Probat ću da nabavim makar onaj 120 W punjač pa da vidimo koliko će biti potrebno vreme da se napuni od 0 do 100%. Po deklaraciji trebao bi za 42 minuta da bude od 0 do 100%. Kada je vidljivost ekrana na suncu u pitanju, u HBM režimu navedeno je 1400 niti maksimalna luminacija, a u piku 3200 niti. AMOLED panel, naravno 120 Hz je refresh rate. Vi slobodno u komentarima napišite šta je ono što vas zanima u vezi ovog telefona. Ja ću akcent staviti na performanse, da vidimo kakve su performanse ovog uređaja, koliko se zagreva, kakve rezultate postiže u testovima. Vidjet ću kako se ponaša u igricama, naći ću nekog ko igra igrice, pošto ja nisam od tih, da vidimo da li se zagreva, koliko troši energiju nakon pola sata ili sat igranja neke zahtevne igrice, da li obara performanse i koliko u odnosu na flagship procesor 8 Gen 3 Snapdragon u Honor Magic 6 Pro, a kada su kamere u pitanju uporedit ću sa modelom Nothing Phone 2 koji bi trebao da po kamerama bude jednak ili bolji od ovog Poco modela, ali vidjet ćemo. Nothing svakako nema mogućnost snimanja 4K u 60 frameova u sekundi. Eto, to bi bilo sve što se tiče ovog unboxinga. Ovaj telefon smo kupili zajedno mi iz Telegram grupe ljubitelji mobilnih telefona. Dakle, sakupili smo novac i kupili ovaj telefon. Nakon recenzije ovaj telefon ide na prodaju. Nakon toga kupujemo nešto sljedeće. Vidjet ćemo šta će to biti. Vi također napišite koje bi još modele voljeli da vidite na testu. Kao što sam obećao, potrudit ću se da ovaj Poco istestiram maksimalno i da kada vam dam neke informacije budete načisto sa time da li ovaj telefon vredi kupiti ili ne vredi. Cena na oglasima kreće se od 260 € za 8, 256, ali ga uglavnom nema po toj ceni, iako može da se negdje naruči, bude u crnoj boji. U ovoj boji najniža cena je oko 270 € i isto se čeka 7 do 10 dana da se naruči, a u verziji sa 12 GB LPDDR5X i 512 GB UFS 4.0 prostora za podatke košta oko 300 do 310 €. Eto, to bi bilo sve što se tiče ovog unboxinga. Vidimo se za nekih 7 do 10 dana sa detaljnom i objektivnom recenzijom ovog modela, a do tada vas pozdravljam.